ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর শহরে শুক্রবার বিকেলে ঘটে যাওয়া অশান্তির ঘটনার পর বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করেছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক আইপিএস অনুরাগ। साथ ही साथ पुलिस ने एक्शन लिया है, उसमें लाठीचार्ज भी किया और मॉब को इमीडिएटली डिस्पर्स कर दिया गया। हमने एक सुमोटो केस लिया है और उसमें जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उसके बाद में जो भी दोषी होगा उसको निश्चित तौर पर हम इंश्योर करेंगे कि उसको सजा मिले। কি কারণে হয়েছে এটা সেই জানা গেছে স্যার? वहाँ पर दो ग्रुप थे, उनके बीच में जो झगड़ा हुआ है, उनके बीच में जब झगड़ा हुआ तो साथ ही साथ पुलिस ने इंटरवीन किया और वहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाए रखा। পুলিশের থেকে 4 রাউন্ড গুলি ফায়ারিং করা হয়েছে, সেই বিষয়টা? हाँ, वो एयर में उन्होंने फायर ओपन किया वहाँ पर जो हमारे जो OCPS थे उस टाइम पर सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन उसमें कोई इंजरी या किसी को कुछ नहीं हुआ और शांतिपूर्ण है वहाँ पर की स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और विद इन 15-20 मिनट्स उसको कंट्रोल कर लिया गया साथ के साथ। শুক্রবার বিকেলে কৈলাসহরের কাতালদিঘির পার এলাকায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সরকারি ঠিকাদারি কাজে এবং কমিশন ভাগাভাগির সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই এই সহিংসতার সূত্রপাত বলে উঠে এসেছে প্রাথমিক তদন্তে। সংঘর্ষে জড়িত উভয় গোষ্ঠী রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ স্থানীয় এলাকাবাসীদের। সংঘর্ষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা চরমে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রথমে গুলি চালায় এবং পরে লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। সহিংসতার জেরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়, যেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দেয় আতঙ্ক। কৈলাসহরের বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি আক্রান্ত হন এই ঘটনায়। পাশাপাশি যুব ফ্রন্টের জেলা সভাপতির বাড়িতে চালানো হয় ভাঙচুর। কাতালদিঘি সংলগ্ন এলাকায় শাসক দলের একটি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও সংঘটিত করে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি বড় দল দ্রুত পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী। भी था और TSR जवान भी था, उसके सामने ही बाइक भांगचूर हुआ है, सब कुछ भांगचूर हुआ है। वो लोग खड़ा होकर देख रहे थे, पुलिस के सामने हुआ। क्यों ऐसा सर? ऑर्डर नहीं क्यों मिला उनको? नहीं देखो, सफिशिएंट फोर्स नहीं था आपके पास? नहीं, हमारा पास जितना भी फोर्स थे वो सब इकट्ठा करके हम इधर आए थे और हमारे सामने जो भी हुआ है हम एक्शन भी लिया है। हम तो एक्शन भी लिया है, जितना हो सकता है वो एक्शन भी हम लिया है। और इसके ऊपर भी जो भी कुछ इन्वॉल्व हुआ था, जो भी किसने कुछ इलीगल एक्टिविटी जो भी दिया था, उसके ऊपर भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और कितने गोली कितने छोड़ा गया है? गोली भी चली है यहाँ पर, कितने गोली छोड़ा गया? नहीं, अभी तक वही तो बोल रहा हूँ, हम इमरजेंसी सिचुएशन कैसे हैंडल करना है उसके हिसाब से हम हैंडल किए हैं। अभी तक जो लेने वाला था वो फायर भी किए हैं, हम ऊपर एयर में फायर किए हैं, उसके बाद लाठीचार्ज भी किया है और जो भी बाकी सब चीज बाद में होगा। 3 দিনের রাজ্য সফরে আসা কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার কৈলাসহর সফরের প্রাককালে এই ধরনের অশান্তির বিষয়টি নিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চলেছে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব। অপরদিকে ঘটনার সঠিক কারণ, ঘটনার ধারাবাহিকতা এবং দায়ীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। দোষীদের শনাক্ত করে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দাবি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। Report News Now।